Ni mana minja oke, obayere e cheyere. Ni mana minja oko, ebiyere e. Ibiyere e. Ibiyere e. Doke buru singala, ibiyere e. Doke so buru ja buru yala, ibiyere e. Iga farana. Tenho uma que mi mana mija oke obayere e mi mana mija oko ibiyere e ibiyere e Chenite mai, denite mai. Ale, ni mi gana mija oko obayere e mi mana mija oke ibiyere e ibiyere e ibiyere e ibiyere e Nite bijou siraba fe ibiyere e Nite malika fe ibiyere e Niko ite fitini ni fe ibiyere e Niko ite H24 fe ibiyere e Niko ite mami yere fe ibiyere e Niko ite LHM fe ibiyere e On est tiens. Allez, Befaka, Malika family, Malika, Allah, Tchao Befaka, Allah, frère Befaka, Allah, Tchao Befaka, Tata Nefertiti, Befaka, allez, Befaka, Tata Ja. Hop. Vire kadisa deligo blamandi dogele nya gwanye ayi eche ni déterminé na dronga teme Malika family demsenu ngandro fabe wili kuna ane ban kle la amban wakati la wamban seku damayira de ke an kle na wakati la so do wuro do anye do yere do ni nyokonte ni adama de yere do ngabadro ike chuga fima fara jemman ka shiti ikonoga donc okumala au bonsoir. Salut Internet. Malika yere iga folie bien. La force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, Furfurutigi, a kalaman batigi, le parolier de nos ancêtres. Aïe Malika ko be ko kele aminyo mblo fo ponjoro. Ne a fie Malika, on y bega boki ka sorti mondial nunu ke tanto. Nika ute ko nunu korodo de kama depuis ne be directi kono ne be to ka commentaire ou bla commentaire ou ta boni mbora me klaka fo qui comprennent pas. Ils comprennent pas et puis ils vont jamais comprendre. Parce que Malika, il est trop loin. Trop loin. C'est genre, depuis méga kuma inyefo. Anga donto ou te klenye. He ambe 90 degrés à l'air là kuma mna. Oba soro nous flene. Mais mi fo nyena 5, 10 là. Ante se ga nyoronye parce que nous on est trop en avance. Donc ko be ko kle. Yane mande ka o bonsoir. Fitini yere iga folibia le cerveau de sa génération. Awo dimsen ni hakli dimsen ni jasigi abaga kuma tachugodo abaga kuma blachugodo olube on de bolo mandeya ika foli kuma baba bien ashkurunu
patron foli kumaba ba yitai demsen kele mbe fadou ninka ayi ko kala ni ko don te kelenye demsenia fana ni akili sigini keguya te kelenye ayi anye infiltré lo ndi ayi chekelem de be do groupe kono ka ta resro administrateur u chela ka administrateur bela jinga kla ka groupe to ile maka ke Malika family ka sago beke chew ka groupe kono be kasi ube kulo be wo be wa non 24 koko tante ka kulo tala be danga neni su be daka ashko kanga ta do non ashko no mbi ko sa patron ko be ko kele ame nyogon buli ga foli kuma baba bien ela shem shiko iga foli bien non mami yere iga foli bien non donc amna do yere bugu kono la kama yere depuis États-Unis iga foli bien non il dogoni la reine de la stap iga foli kuma ba babe ya non tonton Ivan yere iga foli be ya non kadi yere fo la reine iga foli be ya non Annabelle Aziza yere iga foli kuma baba bien non tonton Iba beaucoup mfo États-Unis iga foli yere bien buguninga yere fo États-Unis iga foli yere bien bangoninga yere Mustafa yere Daniel yere che yere nungacha au bega foli kuma ba babia non et puis ala ndengeni do yaya dumbia de Italie yoro ni ma fili yaya dumbia fo Italie yaya dumbia yere fo Italie I babi ki fo parce que ndede ye sa yaya ndede ye dumbia la kan nu ye ndeunde iga foli yere bien non fo Italie donc Malika family chema fara musumanga au beka foli kuma ba babi ano tan Nefertiti ga foli bi ano tanti Adja Drambe ga foli bi ano donc Malika ka princesse yere bora Malika ka konyomuso yere bora Malika ka sans fin flene sa Malika ka yere faka flene sa ayi no de fo crocodile de boule madame Mito isoko doko ne de afinye na ngi boko kemeni mo mana ga ndi woni chere ne de bina ka enjoy nye che ko imana nyuma ngamade fembe kelebe ba jien wono che ko kelete ba musoko kelete ba donc ne ni nga couronne de beta fo habu parce que ne te farala ne norole ne bekila ibe ala kali iko tere wulu na tere ibe abe tere do wulu tere do yoro ni o ko ni gena mo lo ta farala de awa ne be sogodogo ko tentori ntabla de mba ko de pas à pas c'est fara buluka parce que abe bon belo o yera ko déjà ya fo benyana ka utate maliko ebi utate maliko eshini utate mo kelengo de no ye atoko le génico de sa génération ko utate génico lo utade tinyete o donc o de kama sa amega nyona fo yoro mino parce que ko be ko kelene ni ko mi no ya fo akoko ko na la o mana nyaga mi chuko on de bi amena bo nyona ngamso nanyi makima kala makalon awaite kudon wayni kudon na ma delika jefana parce que kalani kodon on de a fo mande kona ko kalani kodon te kele kodon fleni ko badidu ni badon abo obe kalanda fa c'est pas dire que mo dobe a kalane no mate kodon mais adamadien dobe no ate kodon game a kalane no menini flé nyon soro mo ni filmina c'est très bien donc crocodile de bolebi pousser kana ibena ibe kuma la me nyani me se yoro mafana mena men clé me do fo roi 12 kaola me sro ka passer meteme parce que ko be ko kiliun jeneba jan ne be ko kwa terre de ça awo impossible aw bolo ko yoro mi fe mi te se ka kay ne digel de be kay awo ne ba nya fo dien manyana ne date chi ne kunte pren adama den yere manake ki daba fo chu I dabe klaka fo cha non ne ta do ibe mo bi qualifier ki bla mo degere mi fe mo mbe bobi abe mo dogo ya ki fa ne ni ki banene shini abi klaka botuguni ka be mo kele mabalma ibo mo sugu wele chugo jume parce que horonya kene ka farafinya kene ka dambe ya kene ka chinois kene ka japonais ya kene ka jien sho sha kene ka o mo sugu mine chugo atola bla chugo atola SK roi 12 ça c'est un conseil d'une malienne na yi dia roi 12 ibe conseil ni mine mais na mi dia roi 12 kana conseil ni mine de ne wa kini roi 12 te nyogondo qui tara comme quoi be prévu ni ngana jenaba jamais o te nyogondo e de be roi 12 ti donc roi 12 personnalité publique de do parce qu'il a quelque chose dans sa poche chere do awula kata bara de ke kaka wari nyini kaka wari ka sako i yere chere munu ba na figiala muso fara cheka munu wire teta wuli ka bara kede neni ki pan i flan no fe roi 12 te ke dore ye flanko i koro yere te ke roi 12 neni ka wuli i flan no fe ki ka droki kanda fara status snap ke la o fe o kuna wari no fe i yere ke mugo nyene mai ki yere ke de nyene mai be wuli i ta bara ki yere ki disi gosi ni yere sa o de fora cheala SK
Jaguar beta roi 12 nini. O jaguar de ou. Roi 12 be to kana souvent français en ataw. Ni ya me ko yo mobili ta ko di. Videoman kela dowere maka daw ka bunya no ka karamaka. Jaguar e ka ta fo ki ba nyini. Ni ya nyini nga ye. Ou vient nga numéro wo be ka nyini ka don abe wo mina. Roi 12 ye mo sugumi. Atina se ka fo kabine la mo loro na we ka singa fo kabe ko do kila. Ni talika jeli baya ka nga deli. Na e mini soro. Ni tarika deli la na so la ka dima ma so ka dima ina do ke ko yo dima ike ali shini machine ngene ni malika ka fima mbora mbe yoro ko je ko boala awa roi 12 ne ka conseiller ni ni tega nyena jene ba jama bela bela Facebook kele nga madugo mo shila awa ni ene soso la aka muso ba chama mbabe no awo ne digal tem ko dat se ka do awro ni naka fo awa ne ba fo dugu yere te wuli ko wa fo ite bola ali shete wuli ka wa fanga o muso bo do chama bo be do be États-Unis e kunyini ngatane aka belebele dagantigi ga sebe t-shirt la ka di mo ma muso mi ya sebe nga dama ai mi do kwa Facebook ka o ma dogo mo shila awo ni ne te mo tsega ro no fo ai asu sangare wele kwa nyini ko maliga ga fima de afo kani obe mini bi wa ura 12 ma do ere fie ibi chukwa mina ito isugula iga ware mi bi kun ni ba ke ka fantom de me fantom kele no ga Bamako chi ka fa Hier, il y a hippodrome Strakan chaque fois. Ni obe gata botu la li droup la ma fa abe fantan de ni gitoron dawla olu te drome kelen soro ka du yere olu te mago nye ka chiku drome kelen tu bolo ajigia tu ye we grebu yala erbe ibu ye bolbol la mobile be se ku fran fem be se ku soro ani fantaw chama ye nye inye na doma inye ba chama bola ta ikiga wari ko ye ika doluma imana sa ambebe sa me shinila rebeta nunde soro inye ala bo olu de ta ko bla mejani na inye sino nunu ta inte Roi 12 wa ebe wa nigo ki be bo wa itoko ni se ika bo video mani vi millier la ça c'est un conseil d'une malienne na yijamine na mi jamine nota le kele ne be klara dogo video manu ko fe obe bo ki fani ba boroto Facebook sans faire avec benyana la te dogo mo la est-ce que ni ne te mo ta fo parce que tega ko jene ba jama ko hon abdala tega bela maliga ka fima ne se ga ni yoro ni nufo ni ne te mo tse ka fo donc iki sembo chebo sine itora musoba de nyini na eka doke musoba nyini na cheba nunu olute oku ka bara oke ka ta ika nyenwa ni asidia ni bese ko ni ya dabla mi e mobili so agasega de kundo abolo wa betana ka mobili wa kanta moko kintin kanta moko munu be boko lu be kuma nu da nogole da apozune la maunyi a shakala la man gazi la mau ko maliga ka fimango ko adama den do be ne ka horonya ka da ko la ne bo lu kuma ka ne ke ku yere kele wi yere da ye kuma munu fo mani fiuma ne bo le ke ko lu kere eske fem adama den ka si dala akona fo ko mogo kadi oye adama den ko fe shagala ke mogo fe atigi nyana ko fe ka ka fe ne digate mogo kanu nyana I ko fe ka kuma jugu fima de jamais ni commandine ni ne driver ki commandine o ala te dogo nke yele fenti ka kuma la men dati ka ko o yi commandine awani kadinye fala kadinye de sarom na me san yero la ko be ko kle mo goni finga ki yere ne nyere bapulo perejon SK donc adama den kintin kanta mo do be no amani I jasra osra fe maliga ka fima mi jole soro eno muso mbese o ga be tabaki aka konna ta fo nete la hala ko fe dugu fo ite sa do balote balo ere do se ate mi mi o be fo ameta me boni yoro ina crocodile de bolé SK Mbe la 600 crocodile de bolé kelengele ndoro mbi tade ki labo ki jense ki tape ki yere ka soro ka yire la ki te kodon ki ma deli ka kodon ke ni kodon na ma baruke ko jiembe wuli eni kodon na yere te kuma eni kodon na te baruke SK ibo ko maliga de ga boko ke jabia malika te boko jabi en tant que amusobeya en tant que aka konyo musobeya en tant que aka sunani faridabia malika te bo ati jabi ate bo ate to fosa ne chema na e to fo dungu ayi donc sege ne ko ninga sunani farida ke ran bolu ko were di wati to fo igo ko amne yi ancien koro don ça maintenant yi ancien koro don fi ba fo ko comme ancien yi on détail donc maintenant ya do ça ko ancien te bolier quoi y explication do nyina la grâce à fima woroni nyina ko bamananke mi ye daba glan o bamananke o ye daba glan école so mina maliga kana ko kalanso to fo e nyena
anga musokoroba folo fe munu kume mogo la jigi olu la jigi ni nge chogo mina maliga kana ko o so to fe nyeno kalangera yoro mina et puis après ibe ta révolution française ita kanota ko dola mais eta kala manité français histoire do eta français o nyingo ko histoire finyana ngamso muso de ya to français révolution wulila muso de révolté là en premier temps de français révolution kuma la ko chayade parce que n'était français ya ni malien de donc ame kuma nga malitalla anyebe farafina dambe o dambe kume folo fe ni muso kunte boka ta baraka muso kun dama makan fen foshila folo fe français kumbe te awta ni ngari ko malika ka fimande afo muso kume to sokono de muso kun soumettre lene do ni che kun omi muso du kume sokono drona abe sokono barawke akun dama makan fen foshila muso de wulila ka keleke folo français ka révolution yinu ku kwa droit nyini awoke français révolution damne na ni muso de yente mais français blanc yoro la parce que ante français kuma la bi est-ce amedo anga mali kuma tola igo ko kana ni ode togo ye ko so mina ni daba kumbe glan so mina ni muso kumbe la jigi comment on be ancien trou don o togo de ko farafina dambe ha farafina dambe keneka ko don ani dambe ni sewa keneka a so togo de oui awo farafina dambe keneka seko ani kewale ni dambe keneka a so togo de kunyowe. Mais l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique et puis tout va finir en Afrique. Tout ce que tu vois en Europe a bébora Afrique de. Fait faible européen a bébora Afrique de. Idée bébora Afrique de. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique et tout va finir en Afrique. Niko kibini sigi mo nyama. Jena sogoro kibe moral ke ala madeun kuna. Ibi yere nyininga folo ibi yere questionner folo ibi yere don kebe mali problème mo nyini folo ibi yere do kono la ebe soro kana ali shini ala sigile fle ne yoro ni minasa o village ube ni ye kono ta bi shini ibe wuli musokoro ba de soro village kono la ka fo ko karsa la jole ne do awano kle flatemena na go ki de nchede wa ide muso de wa ala sono ma ni jigina o ecographique kele ide obeke che na go ko chedo do abeke che na go ko muso do abeke muso o donia banga frafi muso gorobo la ali shini eske o banga village ula awo furagali fanatea o fana ku bonda la code Afrique ni wolola ka soro ifa bi furakel dege nyani chogoroba nye ka datu wala fora ko yiriba chaman bobina nyani chogoroba nye ka datu chogoroba nyana ka sa ka famille na ademi mese ga remplacer atatola abaka dalio do de ma beta ay wo musogoroba fana nyana ka sa abe mini don jigini ko wula abato adendo bolo nyana be sa ode fana ba remplacer to babuni farafin anga différence gara munde dingeli Donia farafin de tado Donia bora farafin de la awa farafin de doni baga kacha mais moun la ma se ka nga donia exploiter parce que kala farafin je to babuye kalange ka kla ka wuli ka ta donia nyini ka courage ta recherche kala la donia kan ibe taka anga dogon dugula ibe ta to babu so fo kuru sanfe u ba nga chokoroba kado no fe no awa mise obu bola no anga kado u ka fait statuette ni fait na be dogo ni ube taka nga chokoro bo nege yi ku nege nga ko nyenyi nu fe fo ga ko nye soro fe ka klatu ni nga che kana na francien ngodi on ni to babu bo nyokoma to babu beta nga ko tonta katanga anga mini anga duma fe be ba nga du ko na la kana na yuwa jamana nga na la bara ya no de tukuni a bebora Afrique de. Bon, c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Koko be a be Afrique di. A shima kere européen. A bebora Afrique na kere fe pays de l'Afrique pays be kana franyo nga ke fen ya. Ngo akilikele ne on je fosi sa. Ngo la ali bisi sa ameni kule fuina. Ameni kule mi na Facebook ça fait depuis doni mi na nebe bon na siga unyema ka video kwa unyeko na ne ma fo unyena. Ngo video Facebook in sans faire ngo fait be kuma la ko video ne ma fo ko malikote wa. Kuma ifora ou bien kuma ima fowa ne ma fo ko joro ko ude do yanwa ne ma fo ye ko mo ko ude do yanwa ne ma fo ye ko ka yere nyini ki yere ja mo ye ko ude do yanwa ne ma kuma info anya fo ou bien ma kuma info ni kuma info eske akoko be jamana jodi la akoko chroniqueur rasa ne que simple chroniqueur o media
Ou quoi Djidji Rasta n'est qu'un simple chroniqueur. Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans, non? 3 bonnes années. Quand Djidji Rasta a quoi kabeliti la, mais qu'est-ce qui a changé au Mali? Nako kokotani kumo yetene kanga na kumo danga jense. Il y a quoi qui a changé au Mali? A commencer par bois ka bla, boite yele, bois ka bla. Est-ce que bois bla? Bois ma bla. Bois de fleurs n'est présent là, à l'enfleur que les nimina c'est ça méga fien sama. C'est monsieur Ibrahim Boubacar Keïta qui est le président de la République du Mali. On en a une gain. Tiens toi la denga là. Honorable Karim Nano. Karim Sien yele latan, Karim Bolo yele latan, Karim ye mouro fara, Karim tara ninketan, o minena ni jeneina, o Sien taratan, o Bolo taratan, ali chini. Karim flene a kuluba kelina. Amata sans fait amata koko fait. Waka vignele no a demain wa vignele no. Amna ko Pruti gata, Pruti ya bota, aya Pruti ni taka dakuna, mais ali chini, Pruti nga jena tega nyana boleno, Pruti ka famille beka jena tega nyana boleno. Mais neko, y 3 zenge litimino, ka 3 zenge klo mina Facebook in sans fin, moro fabe neni, moro babe neni, a commencer par votre chroniqueur. Si ça va na John de là, quand on a don vie privée ou kono, mais dépôt liti damne, liti du menge qui est lit noble. Comment do mo ka vie privée kono, comment ta mo ka ko nyena ma wo be kana, comment do mo dina, ma do amusula, ma do afala, ma do abala, amake fola, commencer par Djidji Rasta même. Aye bois tanin damna atra do bois ga vie privée ou là kata bois sama kata o mi ngue présent inde aye son ni jugo sugu be dala il no fait mo jene ba jan ana le crocodile de bolé yere be bois fa be neni bois ba be neni. Donc ça c'était pas la vie privée de bois. Aye puruti minano au dona puruti ga vie ko na la puruti fa be neni ba be neni puruti muso ay minga ma minga aye be fa c'était pas la vie privée de puruti. Au donna Tchèna no a dengue to Karim nano au donna Karim nga vie privée ou là Karim muso teto a den teto a somoro bébé neni. Donc c'était pas la vie privée de Karim. Au chroniqueur nana kana sigi Facebook winga no Tchèna yere to ko mim nana ga bureau kono de o ni ketanto bureau kono mo la de o ni bota no ni muso nana bureau kono be jena la ligne fait on be faire. C'était pas sa vie privée. C'était pas la vie privée du monsieur. Ah, d'accord, ça fait mal hein. Si ça au chroniqueur le tega mnele wal muso quoi. Ako chroniqueur le tega mnene mo ko romso quoi. Ako chroniqueur Rasta le tega mnene jena la femme be fait. Donc na yana sigi Facebook wa kamanda do jena ko kuma la ko nyefo, c'est la vie privée de Rasta tiente. Bon donc la vie privée là, en bas faut bipien, en bas faut bip siningene pien parce que aya don ko mo ko vie privée be on ma deli kana liti nombre fo ile ano. Ko fora ko chroniqueur kan. Ka burade kana sigi ko voilà ibeka jiko desebe mo la. Afiga ministrie mi benen no lukuma uga mogo wa jiko le awana ni jiwe kana ka kumana gouvernement mogo do de fe bonyani karama kono la amake folo ban on na bolo on daka da oni ga kumalo ko malika don ta malika bota certes marga dona moruka mori munu nube mogo haketa mori munu nube jena ke ni war muso ye ku be ko lu mago nyana bo mori mi nu yan chama ba kunwolo nyagami ali shini aita nef terenuma akota bolontan terrain bo be gam bamako ibe tasoro abekele no furo siri le nga bla abekele no woro turuturu le miseli la ka bla abekele no mo tori ni basa obega ta ko lu bla nyo bone no ko diginye so kan ko kata saraka obla ino ibi shi ban saraka bola imo tenye ibi shi ba ni diginya ni torube nyona ni geregere ma fareka ko geregere te boy ka kula aidara ka kuma nana anya nga kuma fa antemeno me joni de dona aidara ka vie konona la ka chesiri aidara na ga mogo kan mogo ikana fo kibe mogo kele ko dola yere ka kla ka mina la sa oronya keneka ko amali denkelu nga kla ka nyetu ko ko nanya keta suma bebe mine ante se ante ako ya ko aidara be fanton nga drome de faranyo nga ko aidara te wajulu kela yi ko aidara naga demba ya be ka balo fanton wa drome nu ka fla de la ko nu yo faranyo nga kube mobili bo so la ka dubo jo la ko tenyana bo be o tenyana bo shini e jene bajan ke ta ke fra ko di de boleka ayo chesiri o ko la ya no ka ala mine ka ta aidara ga ko sogobe ali gabon ni yoro jumola atra kantalu ke fo dono la uluga mo do ku banga wardi fa la ga ke sigi ka kashi wa mune on na no video be Facebook sans faire a kera jini ma jon be nyana ya Facebook sans faire ma dugo mo la fo aidera denga ga botuguni ku ya je ku ba mine au koko be ga fanton wa drome franyo me bi au be ga mune koko Djidji Arasai
Nga aw fana be ka mɔgɔw ka drɔmɛ kelen de dalajɛ mɔgɔw ka drɔmɛ fila de dalajɛ k'aw b'o kɛ ka arasta magoɲɛ ci dɔ ɲɛnabɔ ne ko aw kɔnɔ ko mɔgɔw be ka filɛli kɛ n'u tɔn de wa an bɛɛ be ka filɛli kɛ n'an ɲɛ de aw y'o ɲin gen Aïdara la ko kelen na Facebook sanfɛ aw yɛrɛ be k'o ko kelen de kɛ k'o warimisɛnnin kelenw de bɔ fantanw na k'o fara ɲɔgɔn kan de toutes les façons aw be ka fɛrɛ extérieur mɔgɔw de ma nɔ n'o tɛ Bamako a tɛ zon bolo polisik'a lakali a tɛ zon bolo Bamako ye jango polisik'a lakali n'a bɛ k'o dɔrɔmɛ kelen de fara ɲɔgɔn kan tuguni sisan k'aw b'o dɔw ka jijo chroniqueur ma k'aw bɛna taa nin jɔ aw bɛna taa nin jɔ o tuma la aw ma Kemi Seba tɔgɔ mɛn wa Kemi Seba c'est un révolutionnaire a be voyager n'a propre poche a ka propre argent ba poche kɔnɔ Kemi Seba be voyager n'o de Kemi Seba be pays ni pays ta n'a ka propre grille on appelle ça un chroniqueur et ça pardon on appelle ça un guide on appelle ça un révolutionnaire parce que avec un bara dɔ de kɛ a b'a ka baara kɛ wari de ta a be voyager de k'a be taa pays Afrique pays la sensibiliser k'u la faamuya k'u don ko la nous on appelle ça un guide Kemi Seba est un guide même en le voyant i b'a dɔn k'a mago tɛ mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ fila faralen na ɲɔgɔn kan arasa depuis doni mina e bɔra k'i sigi malien ɲɛma ni malien den bɛɛ dar'i la radio kun tɛ lamɛn Bamakɔ ni e tɛ o arasa mɔgɔw kun be e ka air de suit kana radio bilala k'u sigi Bamakɔ bɛɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ la i lamɛnbaga de kun ka ca parce que muna kuma mi kun b'i da ka ɲɛsin Mali ma mɔgɔw ko n'i ka kuma in tora ka lamɛn k'a be san sɔrɔ o y'a sɔrɔ vidéo manu m'u ta k'u ɲin gei la dɛ arasa fɛn min kun ka kan ka to i suguya o cogoya de la fɛn min kun man tɛ ka sɔn mɔgɔw kana n'u ka aide ye ka bɔ de gauche à droite kana don i kan parce que fɛn m'u donni ka u y'i ka liti tiɲɛ i bolo fɛn min donni ka i ka liti ɲagami fɛn m'u donni ka u y'i ladonna ka wari yira i la wari ni mɔgɔ si tɛ filan ye n t'a fɛ n b'a fɛ 120 de yirali la wari ni ma jɔn si tɛ filan ye ne tɛ nin fɛ ne bɛ nin fɛ 120 de yirali la sinon i ni wari min ka kan n'o yira la bi ko m'i kunkolo yɛlɛma u nan'u ta te k'u gei la Kani boko guide. N'a fera guide. Vous croyez qu'il y a quoi d'extraordinaire dans le mot guide? Moi, je vais sira ira mokola. Mais on en a taoula. Pourquoi qu'il guide? Au guide au cœur. Mais depuis lors jusqu'à ça, il y a quoi qui a changé au Mali? Est-ce que ce raci ou te ka sadongo doa? Est-ce que formation que tu vois yelemana? Est-ce que teniti ou ga tenide ou dore fralou sarakanwa? Est-ce que kelem be nor la kele bana wa? École de munu be Bamako wa école ko a situation réglée la wa. Fantea mi be Mali kono abana. Yurugu mbe ga ke ali shini dobara yurugu la. Ali shini ala sigile fleni yorom na bi ambe kuma mina. Ni fadu ni la. Kati kal kantan ko se fama doma. Ubi ta itega flama kati datu Bamako ali chiete uli ka wa fanga. Bon, il y a quoi qui a changé? Et crocodile de bolé bena kana mana siri yere nyela kibini si yake bloc ou fie mogo nyegor il est en Mali là de temps en autre et badon tiki qu'est-ce qu'il y a au Mali nyo songo ni mi ma faraga fema boala sogo songo sugula ni mi ma faraga fema boala jega yo songo kele tulu yo songo kele jien don do de bega faragele aka mogo bega kule ka tagadi mogo pembe sogo kilo kele ngetala bini sogo kemela soro ko kitala yija yoro sogo bina no kuma tala ali kunlo sogo te soro tuguni ko sirada sugula mogo ka takata abina mogo toro Facebook nga ya quoi qui a changé munu be war blaga ta du somogo ma abaro tigitiga be war sugu min blaga ta munu be ta Bamako chaque clé fla ou ba don tigitigi min be Bamako koneno abina o sigi Facebook an dongo do dafrale akule la dongo do premprena ne be ga ni ne ke Mali ne be ga ni ne ke Mali hey pendant ces 3 ans là tous ceux qui parlaient sur Facebook, tous ceux qui étaient vidéoman, vous savez très bien, il n'y a rien qui a changé au Mali. Ça n'a changé absolument rien. Ou un mot rien, faut l'ahara parce que rien n'a changé. Si vraiment. Ebeka, ika gidi focho na no ejiji arasa ko ça pouvait vraiment joro baro kumbala. Akumeka joro baro nyana Bamako. Nebo munde na Bamako tigale no vidéoman munu na. Bamako tigala vidéoman munu na bet tigala ale arasa de no fait. Mais pourquoi t'as fait le vidéo manou ngata jigé qu'il a déjà arrangé? Si vraiment placé bala gouvernement si vraiment kumaka la menedo si vraiment avec haute importance mi do la ko importance bala devant bois na kerefe mo lo mais pourquoi ka commencer au quoi Jeneba Jan ere la o ka so ka to be da ka Jeneba Jan ta ko do kon na la sonama shigwa bala cheto yan fe no soma to abu afana bala Katagada ali solo tamani abala ulu be se ka se Mali la olu te se ka se Mali la mule ala suma
Koube tout et défani face à Jalila Facebook sans fin. Ou trato défani face à Jalila. Nyogon negani kogara gomini nenu ni kogara fin fo shit na bola sanction taraka voter ka yele. Iye nenike. I taradron direction kabaro. Ibe mine ki blaka ta fadaro. Ni vraiment, il a le pouvoir. Ni vraiment, votre race, ça sert vraiment à quelque chose. Comme vous le dites, là, que ça a changé beaucoup de choses, là. Mais pourquoi t'as fait vidéo, manouma? Aïe, n'a pas digari pour bamako, là, kata voix, somoko, oui. Dogata. Et j'en ai qu'elle au prévu Facebook, dogata. Ni t'as la fin, folam bemine, bloqué, t'as droit, fadaro. Tu vas aller au fada. Kasso, direction. Ni saraga du tchema, fait bloc, t'as bamako, koura, kasso, là. Eh, mɔgɔ ma faga y'aw yɛrɛ faga jɛnɛbaja ni saraka y'i bila diɲɛ na tigɛ don o dogo i ka cu Bamakɔ kulo gɛrɛya bolo k'i y'a tɔn chroniqueur laban wallahi de ala ye ne ni n ka diɲɛ na tigɛ cɛ n'u y'i tɛgɛ ta ka tigi bila Kalaban Bamakɔ kura kasoboba la u b'i kɔ kɛ ɲɛ ye fɛn m'ali pupɛti jan ka juru tɛ k'i la i kɔ bɛ k'i ɲɛ de y'i bolo yɔrɔ i bɛ comme pupɛti grand pupɛti kɛ i bɛ taga kuma tɛ ka fɔ ka si a ye taa dɔ ka taa jigin ye direction bolete o ezene o kaso bobadi o be so la John no fe amasro go kule la rasta no fe aso la John no fe amasro go kule la chroniqueur no fe no ka se la bologne la abese ka gouvernement bois no la akokuma te gouvernement bois no la abese ka fait no changer Mali là mais vous pouvez rien changer parce que c'est pas avec votre bouche là que quelque chose va changer. Si votre bouche pouvait changer quelque chose là, je suis écouté, tu es écouté, il a mêlé, mais ça a servi quoi à ton peuple? Ça a servi quoi au Mali? C'est là la question. Nika 1 million, 200 millions, 270 millions de vies. Ça a servi quoi au Mali? Aïe Mali Dominingo Yelemawa. Est-ce qu'aïe Mali Ekolko Yelemawa? Est-ce que soldat wa Kelenyenawa? Anga Nord libéré la wa? Akera, il n'y a rien qui a changé. Rien du tout. À part qu'on a sigi coulé là non nede ni ni gen faye boya fa ka fa kunda ka bakunda akoko bo digo yere la na bo digo yere la mundi ngene kama awere te bodongo ko bo kuma kele ne fanyena nye fata nye mbata nye dujo nye ninketa ana galontige ba dajara bola bo ko ne afa kunda ka bakunda parce que au moins si boy président de la république so be bo abolo ay wa bo ka viglane no bo de wa viglane no bo mo de wa viglane ali bo fufa ka viglane no mais awdu Ali chini e madame crocodile de bolo ni jigina report de Bamako la i jatebe mina report kono i be la jo report kono foro ki jatebe ali chini ni tra ni jo report la i jatebe mina folo nyani gadu o here ko jamana jo tara oro jumena o jamana jo segira fan jumena obina ko bina unyige maligalla ni mi wulila dron obina ni kuma e buru obe segi yan fait Malika est 260 000 fois mieux que votre guide o ya jo mo jo kelenu Nino dono Europe mala aba foko muna. Si vraiment Malika voulait si vraiment Malika voulait coucher avec toutes les femmes qui passaient à son pied là, si vraiment Malika voulait votre nom de merde qui est sur Facebook là, si vraiment Malika voulait de l'argent, pourquoi il va se cacher? Pourquoi ba yere bla anonymat là? Muna kunte boka na yere yiro là. Parce que na kumbora kana yira si ça ba soro ni nche chugo sugu mina si ça ba soro u betale no bolila no fait hali na kunwa sunya ka se mimo kumba foka sirama. Mais Malika n'a pas besoin de ça. Malika a dit il aime son pays. Quand on veut faire quelque chose pour son pays, on n'est pas obligé kana sigire ka foko fa nyeda ka bonno. Ni yorani na bendado par exemple comme Gundo Almamina a deunga ya fama alaka da rosmaya. Est-ce que bek me Gundo Almami nyela? Non. Mais à Toromena, oui. Aka barake no fora, oui. Hala salen ko fa barake no be fo mais ala ma latige ni ma jombe yika Gundo Almami nyela de. Hali ni kun déplacer la kata fe, ala ma latige nyebe ka yede. Mais akumbaka bara la chou fraklika. Maniga ma bola kana sigi. Ode la ko foni Maliga de te boka na sigi no de ma boka na sigi ça comme owa jije na ga chukum na ko jije bora kana sigi ça changer quoi au Mali rien ni mi ma fara baneninga ni mi ma fara malien wa détester lika ni mi ma fara malien wa fara lika ni mi ma fara dongo do malien wa nyogon soso ni nyogon déchirer lika arasta ika demba jala fi o musama ge iga foli be anno fo États-Unis
ni deni fitini be bo domina ka kana kun fo na samake ali ni ya sigire ba do ko elle intellectuelle hal ni ya sigire kuma le ba do ka kana kun lo be nyogonda fem ni bamananga boto e deni nda ko ne ba do ka be ka kuma mfo ko wallahi bila ba do fem me ga boada a sensi bala na ya ta français fon la tu vas savoir vraiment que elle a été à l'école. On lui a pas envoyé à l'école mais elle a été à l'école. Samake kuma do fo nyambe aka kuma kono ni ma sege kuma nyambesa Kika ke wale masai kana ke kuma masai. Ke wale masai kana ke kuma masai. Anga malika ke wale masai e non kuma masa. O wara sai kuma mansari. O kwa jiji chroniqueur kuma mansari. Ani ke wale masa kekele. Femini blala jamanya ma jama kodo be ba fo kito fe. Femini blala kika fanto ke fanto ngo o parler be bangwar la. Fem ni blala fanto nyema kiga ni sigi ko ka fanto kon la ta fo ite banke te mogo ka kuma lame kete mogo ka appel ta ara sa ite se ka bla jama nyema ko ni mogo be ke nyini ko e wa sabini wa nabi ete kuma mogo shife ete mogo shika appel ta e kona ko boa kele me se ka ta nyefe c'est impossible boa gouvernement ko na la ka mogo be nyefe qui sont très importants nous au lieu de renseignements uniquement la se boa mais boa be appel ta c'est forcé. Parce que bois qu'elle ne sait avancer. Bon, dans toutes les associations, pour que l'association ait fait, mais il faut qu'il y ait un moro fait moro mounbe dougma. Et tu sais qu'il faut ça l'ouma ça. Ni ya meko adamade ko moro de do e kelenteo. Ni ma me moro ba fo bi kan e tourner karsa ko. Mo jama de be kofe. Jama be kofe ne mo bonya ete avancer o. Fait ko jama de bonya. Fait ko jama de lame. Moro ibe bela me mete bega barake mais moro ti yere fousa ini moro mounbe nyoron bolo ko. Tu sais qu'il yere fousa l'ouma, c'est impossible. Moga be coulé e kofe no Facebook sans fait. Comme malika ga fiman kuma ku te kodo ou makala ou ni kodo na mandi. Feminu ni kodo na kunkadi ku kumbe kodo ni sigi dro ka malika ka kuma lame. Kuma mbe ga bon malika da kono. Ni sigi ka lame ka nyengo ya dabla ka asiri ya dabla e bado kini horondo de be kuma la. Wa kuma mba tigi da ko tienu. Ay video ina me. Aya la meme nyengo ya bolo yoro mi video tien o te se ko ye krokodil de bole ka taka freka jeneba janga no ko consorto malika ko kele o kele kono na la ko ni be mogo kele I ba to atigi ka bla eta nyene mana iti tega la boka mogo kele ka soro si la personne ne peut pas se défendre ite mogo to barala ki ba kele ka te kuma Gigi Arasa fait le gynécologue fait kabato faka wuli ka jwa singa parce que abanane le dossier ça na kene ala kuma mina abe soro ka sama o kuma la est-ce que ne ko akoko obe kodo obe ni koro don wa ele ko madame crocodile de bolé ki ga gidi kanunde e jeneba jande ko ya konu ko be sa no fele awa kuma mina adale no banalo o kuma de o ka to ko tinya ko fe wa o kuma de akadi mugoni to munu ye aka nega bolu la wa o kuma de mugoni damadoni munu kumba ko parce que déjà damaden clanche burna mugoni damadoni munu kumba ko ogona o sigi tugunu ngolu to bo ko non au kumba to okwa jiji ka keneya au kumba to okwa gynécologue ka keneya ni gynécologue kun keneya ra kuma mina yene kunyo au kalega kuma comme au hakli muyi malika nana ka kuma fo kuma kono et puis auto kuma sensi donc tellement qu'ils sont aigris tellement que juguya de bugulu la tellement que ni hen jugara mogole ba kala mal ni be ka kuma nyene ma fo ya tamea aba beta mal o jugya ni hen nga baradi mais etere crocodile iga jeneba jantere o fana ga misen ka mogo wera uta ko lu turola olu be ga misali ka ko chroniqueur ta ka do kuna o te se les links là alors te mogo miri mogo misal au moye au bora yo kwa kata kan fois malika family mogo munu be bo vidéo la ku be kuma amancha mante cho ambo neutraliser à chaque seconde aba kono ko neutralisation mbora oro jumeni parce que nous on travaille avec la tête aba ko neutralisation mbora oro jumena parce que vous avez échoué en avance parce que au ma ke chien fait au moins suruya ka ke chien fait wa on na chien kun sura ya ka kele dam na kelen chugunge au kunga chien to ya ka kele ka kelente c'était mieux parce que femini wulila farafina ni ko kibe farafina de deme I kuna tala I sego ni dama yala I jija ikika ko kini propre foin I jija ikika ko kini yere kini mais femini ye mogo ta ka doila o mogo kelo ni be kla ki mogo so be kla ku sigi ma tuni ko cho ko fo tanto
awada ma de ete se ka ke eni mogo mana adam ne ke ba bla o tigila koy nyamogode obedo alijine kono me ala yere bana fisiri wale la fisiri walo beta nyoro itara lahara jene jugement do kera enyana crocodile de bolé dien wulili nyana ko kele et sara ala ya obela wuli akere enye wale nyana aye nyamogode ndo tala ako ya fama aye olu douta ko lu do alijine kono na la enye wale nyana o prevu be ebolo o ala yere bana fisiri wale la SK atete me masara manitaka koni ni mogo ibe kuma ni ikungule kan yi sigite kibe kuma mogo nyana ebe mundo lahara la esira lahara folowa anye mimeo mimeo ambe amedien ni kono ma se lahara folo ala be minge ala de bodo wa ma kurane kala ite kurane kono fendo ala de be minke ala de bodo aw de be se kana o sigi Facebook nga mo o jiji nga mo ga kafri nu de na malika ga kafri ni de ya no itaga selido itaga selibaria no malika family be traité de kafri ya no itando itanga selibaria no ala maintenant là il be se ga ke avocatier femme fe fibini joyi yere ba do sisa aramunu beta alijinela ani aramunu beta jahannama la yere bodon o la ne afo ya mena surprise be jeu la de shini la hara chama ba kungo shikuko kuna ko were malika ga fiman kote surprise be jeu la shini la hara chama ba kungo shikuko kuna ko were wa au kani mana kaina kwani kata kaina ni tena umbo malika ko yere bi sigi bi ga video ke ila bantola itara bi na kuma mi yere fotuguni a tellement nga ja yere be tige na bora ka kuma ka taro fente bi na soro fente bi na ta fama malika na yija iga kele imbla na mi je ga continue e de be no fonye na bi je na sugudu doni mina ebe boka video kuru sabatu nyona o vient kuru nani malika family mo godo bora ke jabia. Est-ce que mon robot malika family woro ka be jabi nye vidéo ke malika kan plus de 4 fois si je me trompe pas 3 fois soit 4 fois mo ko shiku mabo ke jabi nye kona nye de kunye wara masa odun nye kona odone jene sokoro ko mo ko tese ke jabi crocodile de bole nye kona ngo ele kuma na kuma mfo ngabe blayin rola malika bora ki jabia malika family do ijabia non o ko fe fitini bora est-ce que fitini nenni kuma de fois est-ce que fitini dogali kuma de fois ngo do fitini borani kuma ni bunyani karamai yangana kuma efe en Facebook ga ma dogo mo shilo imaba ko ke jale ya imaba ko ke yela ko fe ya imaba ka ke ba foko o bora ga kuma mi fo kuma mana kuma ri me kuma mbe da o de kuma sebela ma ngo le kama o ko fe malika ga fima yere ne mbora ngo menche defa honneur kan fuka tansa parce que Facebook winke ni afora kaye mago nyeke anko ni mese ga ndisi gosi côté de là. Ah bon? Parce qu'ali chini, ala fleni yoroni minake, yuruku ke, abeka ke bamako, jona klibe jigara sala kwara sabe yamfi. Moka srabola, na dossier ta wara minga kanga dama, depuis a tega do war kora dumna, okeli nido, ubo war dama abe blain. Donc, ni kwa ni yomoru wole, kabo kokan fan, ka kuma de dam ne téléphone na kita dabla ita dabla, ulute guga wari unye la explication jijante ka dike, ubu ka téléphone tike, wafo ko malika ka chide ndo de uyi. Ala o konye kira o konye ala o ke malikai wa abe boka ba foko malikai mori doga wari mine malikai karsa doga wari mine o mori ninu malika ko go ruye ka se degere mima au taga miseu au ta o la nafla selide ni malika ku drome kele mine o lula ka ma sa ko bono prevu o era ku me boni we achi resimina ayu wole ni appel minye ayu wole ni SMS mi o era ku me bono prevu ka da Facebook insanfa e ka misenga na noyo depuis bla kule le sira ka boni prevu wa isira ka ni sigini papier isira ka ni sigi ou vient amuri doga boka foko malika flene ni eri na ni wakati na enega ni mina amake follow femi sira mogonye mo mba fo bichu shini nga fo kucha et puis ante je fana keni mogoye fana adama de minta ta fana na fando mogoni fiunse na samara beta ko fa bena ale ni fien ne beta nyogon fe fien beta na fien be siginai mogo tato abeta mogo segito abe segi mogo joto abe jo. Est-ce que o adama de net digel naturellement mogoni fin do be dionno wallahi de loin de très loin olu nyugu de bene là parce que olu ga vie bilay un sigle me sigo olu ga vie là de parce que mbado olu ga vie be la banchugo mina a descendre do ka zigizaki ka bla olu be la banchugo mina beba do be la banchugo sugo mina baneni na fera ko baneni gera pour mo Facebook sans fait ne ma mogo were tanole ni ko ni digel Fuka ta jiemba. Fuka ta lahara takana shien wolonvla. Fuka ta anta. Hali na antara ka seki jien wono sen bi olonvla ni sheki. Che oche. Muso. Iye ne digel. Ka bo jien benyena.
kane baneni diɲɛ na tigɛ jɔn bɛɛ ɲɛna diɲɛ ka ye lahara ye kane baneni yafa del tɛ dɛ kani si disi kan dɛ wallahi billahi n t'a dɔn diɲɛ yafa n bɛ diɲɛ kɔnɔ fo lahara n tɛ yafa wane ni tɛ jɛ kɛ wane ni tɛ adamadenya kɛ wane ni tɛ jɔ fankelen fɛ wa i bɛ jɔ diɲɛ na tigɛ yɔrɔ la ne digɛli ne tɛ jɔ yen o ye ne ye aw bɛ na aw bɛ mun fɔ an ye hɔrɔnya kɛnɛ kan parce que hɔrɔnya banna aw bɛ na aw bɛ mun fɔ an ye danbe kɛnɛ kan parce que danbe banna mais mɔgɔ dɔw bɛ yen an bɛ taa an tɛ siga ɲɔgɔn ye o an tɛ sira jɛ ɲɔgɔn ye o mais don min na an ka siraw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛ dogo mɔgɔ si la ban Facebook in sanfɛ yan a kuma bɛ kɛ wa a bɛ lakali awa da bɛ to muso min na ne tɛ awɔ e ɲɛ ko ko daminɛ n ye nɔ bɔ a la n taara parce que fɛn min tɔgɔ malo an b'o dɔn manden fɛn min tɔgɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan an b'o dɔn manden fɛn min tɔgɔ ko jigisigi kɛnɛ kan an b'o dɔn manden n'anw ko aw ma ko manden aw bɛ taa manden ɲini parce que fɛn m'aw ma manden dɔn aw m'a ɲɛɲini fɔlɔ aw bɔra yɔrɔ min na aw t'a dɔn aw nana faransi min na aw nana fili aw yɛrɛ ma na wa o de bɛ fɔ aw ye wa fɛn fɛn bɛ faransi in na fɛn fɛn bɛ Europe in na n b'a fɔ aw ye n bɛ segin k'a fɔ aw ye tout a quitté en Afrique l'Afrique est le berceau de l'humanité i ye ko o ko ye yan a bɛɛ quittera Afrique de a source bɔra Afrique de mais a nana développer yan de n'an dɛsɛra développer la olu bɛna développer yan wa an bɛ continuer tan dɛ mais min fɔ aw ye an bɛ dɔ kɛ tan parce que n'aw ko k'aw bɛ mɔgɔw lasɔn mais pourquoi a tɛ tête à tête ta parce que nous ni mɔgɔ ye tête à tête ta a tigi b'a datugu la u tɛ se ka dialoguer u ka dialogue ye fanɛni banɛni de u ka dialogue de k'u bɛ taa don i ka vie privée kɔnɔ u ka dialogue de ka mɔgɔ ɲini k'o bila i la o k'i nɛni k'i buruja jogo min b'i la jogo min t'i la k'o da i la u ka faso jɔ filɛ nin ye olu ka Mali kɛlɛ filɛ nin ye nin de ye maliyɛn denya olu bolo awɔ nin de olu ka 223 y'u bolo dɔwɛrɛ fosi tɛ olu bolo nin de don mais n'i ko k'i bɛ bɔ k'i bɛ dialoguer ni mɔgɔ ye yanni k'i sigi k'i bɛ mɔgɔ nɛni k'i bɛ mɔgɔ dɔgɔ a ye kuma min fɔ a fɔ k'a ka kuma ye nkalon k'a ka kuma contredit aw ka ɲɔgɔn contredit face à face aw ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma mais jamais n bɛ nin lamɛn yan ni tiɲɛ bɔra yɔrɔ yɔrɔ la o t'o lamɛn n bɛ nin lamɛn wa n bɛ taa nin tigi fɛ yan n tɛ nin jaabi ta mais i tɛ se ka jaabili kɛ o kuma min jaabi t'i da n'i y'o jaabi taa san pɛrɛn bɛ jigin kan fo ka taa diɲɛ wuli i tɛ se k'o jaabili kɛ wa an ko bi Malika an ko sini Malika an ko sinikɛnɛ Malika wa an bɛ sa k'an to Malika ko la an ɲɛkɔrɔma tɛ cɛ foyi t'a bɔ yen wa ani an b'an gosi ɲɔgɔn na ka taa n y'o de fɔ jamana tɔ minnu b'a kɔ yɔrɔ ye Stalingrad Stalingrad janjo ma dogo o la tiɲɛ tɛ yɔrɔ mawuludi bɛ jɔnni wele foyi o Stalingrad tɛ ma dogo la fɛn m'ali jamana tɔ min bɔ o kɔ an ka taa dɔrɔn ni kɛlɛ ma kɛ sebaga tɛ dɔn mais depuis a daminɛna se bɛ Malika famille ka côté la awa an b'a se tɔ bɛ terrasser comme i bɔra kunun k'i b'i yɛrɛ kɛ moralikɛla de n bɛ nin video in d'i ma ni moral de sinon an bɛ tila ka taper ka don vie privée la ko bɛɛ ye ko kelen an bɛ ɲɔgɔn ka vie privée gosi yan fo lahara ni dadigi ma k'aw la dadigi tɛ k'anw na a t'an kɔ a t'an ɲɛ awa t'an bolo hali n'a y'aw si ba kule la an tɛ lamɛnli kɛ n'importe quoi mana wuli mɔgɔw da la ko Mali i b'a fɔ k'u bɛ Mali dɔn de u tɛ foyi dɔn Mali la u ma Mali ta cogo n'a bila cogo yɛrɛ dɔn a bɛ wuli an da la ko Mali an bɛ Mali de dɔn hali sini an bɛ Facebook kan an tɛ kite ka bɔ yan an ɲɛkɔrɔma tɛ tiɲɛ parce que hali sini n'a fɔra o de ye k'aw ka na ni gidi ma kulusi bɔ min na gidi ye kulusi b'o dɔgɔnin na n'a ma kulusi b'o dɔgɔnin na a y'o tigi yɛrɛ nɛnɛ ka taa bisimila jɛkulu a ser'o la jɛkulu yɛrɛ bɛ se ka sigi ko mɔgɔ min bɛ jɛkulu ɲɛma fo bɛɛ ka taa dɔ nɛnɛ o la o ye ko sɛbɛlama ye k'o kuma tɛ fɔ fɛn fɛn sigira manamana ko a bɛ tiɲɛ manamana ko de kan ko sigira de k'an ka ɲɔgɔn sugu an ka ɲɔgɔn nɛnɛ an ka ɲɔgɔn bɔ tan a bɛ tila ka laban malo kelen de ma a tɛ dogo ni ma jɔn si la a tɛ dogo mɔgɔ si la ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta dɔn dɛ i ser'u ka milieu kɔnɔna la u ni foyi tɛ s'i ma boli kɔ numéro ɲini jɛnɛya muso ko mais ne fana donna Malika famille milieu la de wale Malika famille sanfɛ fo duguma u bɛ mɔgɔw bonya de surtout cɛ minnu bɛ Malika famille kɔrɔ ni ɲɛ jɔ ko Malika famille cɛ dɔ delila ka n'a kungo fɔ a ye ɲɛ nkalon de tigɛ ka da u la fo ni nana sigi ka nkalon da u la dɛ sinon tiɲɛ kɔnɔna la hɔrɔnya kɔnɔna la danbeya kɔnɔna la bila ni y'a fɔ ala bɛ jiginna parce que tiɲɛ tɛ mais e ka s'u ka dalajɛli yɔrɔ dɔ la bani kani su kani tile u ni boli de bɛ don i kan u ni boli de bɛ don i kan dɔwɛrɛ tɛ yen kulusi bɔ pour éduquer o kɛlen de don fana n'u y'i ta hali ka tigi don u ka groupe n'u ka fɛn dɔ la a tɛ laban fiyewu fo dɔ ka n'a jɔ i ma k'a b'i fɛ e bisimila Mali jɔ bɛ se ka kɛ an ka bɔ an ka n'a bɔ an fɛ yen a bɛ se ka bɔ cogo di bɛɛ k'aw bɛ jɛnɛya kɛlɛ aw yɛrɛ bɛ jɛnɛya de la
a bɛ se ka bɔ cogo jumɛn k'aw bɛ kalabanciya kala aw yɛrɛ bɛ kalabanciya la e crocodile de bole e bɛ se ka bɔ k'i kale ni ala cɛ k'i kale n'i denw na k'i kale i bɛ furu min kɔnɔna la sisan nɔ ko e crocodile de bole depuis e ye video kɛ daminɛ e ma mɔgɔ dɔ berne k'a ka wari minɛ ala k'a bila i kunna mɔgɔ dɔ mana ka wari d'e ma k'a bɛ k'a d'e ma mali jɔ de kama mɔgɔ dɔ nana i yɛrɛ ɲuman i ka bɔsi wa i ka anti bɔsi de o ye mobili ta k'a di e ma e hakili jiginn'o la k'e ka kan ka t'o mobili feere mali la ko arasa ka mobili minɛ k'o feere ka fara o kan wa aw k'o kɛ ka fantan dɔw bɔ nɔgɔ la wa est-ce que e y'o kɛ bon e bɛ fantan jumɛn de ka kɛlɛ la donc e bɛ n'i disi gosi n ye du jɔ n fa ye n y'a jɔ n mamuso ye n y'a jɔ n mɔkɛ o i ye du jumɛn jɔ ko fantanninw ka don nin du in kɔnɔ ou bien i ye ekɔliso jumɛn dayɛlɛ ko fantanw filɛ nin k'u ka don nin kɔnɔ e yɛrɛ ka kɛlɛ ale t'i fa sanfɛ o qu'est-ce que fantanw ta kɛra jumɛn association jumɛn b'i bolo mali la k'a bɛ ka to ka fantanw ka ko dɔ ɲɛnabɔ depuis ye ko in daminɛ i ye association jumɛn dayɛlɛ mali la ko fantan denmisɛnninw ka ko ɲɛnabɔlan dɔ de ye nin bɔ i ko association fɔ a ɲɛna a tɛ yen i ka jɛnɛbaja min filɛ nin ye o sera ka mɔgɔw ɲɛ a yɛrɛ ya an k'o yɛrɛ ta bila dɛ u yɛrɛ cogo di ba ni k'u ma bobara datugu kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ma o ma se ka mago ɲɛ a yɛrɛ ye fɔlɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛna mago ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ parce que adamaden yɛrɛ ma bago ma fɔlɔ k'o to video in yɛrɛ la k'a b'a ka mobili d'o ma delili bɛ ɲini k'o faga yɔrɔ o ɲɔgɔnna geribu fila tɛ fo ko k'a b'an bɛɛ kɛ geribu ye n'a da ye o ɲɔgɔnna delili kɛra fila tɛ fo ko k'an bɛɛ ye jeli ni funɛw ye aw de ye jeli ni funɛw ye an bɛ bɔ de an bɛ kumaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais an sigilen tɛ mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen kama parce que an bɛ wuli ka taa baara k'an yɛrɛ de walayi bilayi de n'est pas fier de a bɛ wari min gagner. Je suis fier de moi parce que nte ni da cɛ kan nte ni da muso kan ko nin dɔrɔmɛ kelen ta i k'a di yan nɔ n ta bɛ n yɛrɛ kunna o de kama n bɛ n kafa k'an yada k'an jama parce que n balo bɛ ka bɔ ala de bolo ani n yɛrɛ bɛ wuli ka taa min ɲini n ma deli k'an sigi k'an tabakiya mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen ma o ye depuis n wolola ye fo n bɛ yɔrɔ min na bi donc aw bɛ n'aw sigi mɔgɔw da la kumaba in dɔrɔn ne de bɛ tan ne de bɛ nin kɛ ne de tɛ nin bɔ tan rasta y'a kɛ tan rasta y'a bɔ tan an ye nin kɛ tan an ye nin bon rien n'a changé. Crocodile de bole bɛ taa Bamako sanga ni wagati n ye kuma o kuma f'i ye ni ala cɛ i kelen dalen so kɔnɔ i b'a dɔn k'a bɛɛ ye tiɲɛ ye rien n'a changé wa hali n'aw taara aw ye radio de dayɛlɛ aw ka chroniqueur ye o aw ye studio de dayɛlɛ o aw yɛrɛ ɲumanna yɔrɔ dɔ in tɔgɔ de Gije wa Keshi wa Kishi de dayɛlɛ o mais ça va apporter quoi o Kishi dayɛlɛlen o ça va apporter quoi Kishi mina wari dɔ de ladon wa wari min bɛna kɛ ka arme san ka soldaw ya Kishi mina wari dɔ de ladon wa wari min bɛna kɛ ka dumuni san soldaw ya Kishi mina wari dɔ de ladon wa wari min bɛna fara gouvernement kan ka formation tɔ accélérer soldaw ya ou bien Kishi mina wari dɔ de ladon wari min n'a bɛna fara gouvernement ka wari kan de k'a kɛ k'an ka école ko la taa ɲɛfɛ wa k'a kɛ k'an ka Mali la investir plus wa non non hali n'a ma fɔ non non de don donc mɔgɔ kelen tɛ se k'an ka ba Maliba jɔ koyi an t'an ka Mali to yen nɔ ko parce que ko mɔgɔ kelen bɛ ka na ko n'o tigi ye min fɔ k'o de don koyi non jamais depuis ala ye diɲɛ dan tɛgɛdenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta adamadenw de mana fara ɲɔgɔn kan hali n'aw tɛ bɛn bɛɛ b'i ka ci de kɛ ka tɛmɛ n'i sen filɛ n'aw ko k'o tɛ kɛ an bɛ kɛlɛ sama k'a yɛrɛkɛ Facebook in sanfɛ foyi tɛ bɔ a la wa de toutes les façons a vidéo in kɛ ça n'a rien changé au Mali et puis ça va rien changer aw bisimila fɔ aramani aw ye vidéo kɛ ça fait maintenant 3 ans ça n'a rien hey franchement rien changé au Mali rien du tout ni min ma fara min kan fɛn fosi ma bɔ a la aw sera ka fɛn kelen min kɛ n b'o de fɔ aw ye aw b'a jala ta aw bɛ taa da aw ka chroniqueur ma o de ye fa neni ba neni ani ɲɔgɔn buruja ani mɔgɔ bala gauche ye Facebook in sanfɛ cɛ m'a yira n na muso m'a yira n na aw ka chroniqueur de y'a yira an bɛɛ la Facebook in sanfɛ a ko faama zon o tɔgɔ ye mun ye zon député zon o tɔgɔ zon député jɛnɛyakɛla o tɔgɔ ye ko jɛnɛyakɛla président zon k'o ye zon ye président jɛnɛyakɛla o tɔgɔ ko jɛnɛyakɛla o tuma la n'anw ye question posé ko den min ma sɔrɔ furu kɔnɔ k'o tɔgɔ o ye kɛlɛko de ya est-ce que o ye kɛlɛko de aw ka jije de y'a daminɛ donc n'an fana ye question posé a kunna si on appelle les choses par leur nom là donc si on pose des questions il faut nous répondre le problème ça se pose il faut nous répondre on appelle les choses par leur vrai nom donc n'a une chose où le vrai nom là moi je vois pas pourquoi ça fait mal ça doit pas faire mal. Et puis, on a regretté ben, si on a regretté, il est où le problème? Et si on a fait Ali chini, na liti fla dans yon, aya odio, anga liti ça servi à quelque chose. Okwa liti, rien n'a changé au Mali. Ali chini, moro beta fleli kela ou fede. Ali chini, moro beta somo ni domo voir de. Ama foko dabelade. Mais par contre, koni, mounumbe extérieur là non, kuka milliards ou blabla kata tento touni manamana kula, chaman baboru la. Ni auto don munu be mori bala la lubu don n'auto don munu ba domaine ngona luba don ko chama boru ka soro la tala parce que malika kera ka chama nyele ibe tamin ko la ko cheka to di mori kema ibe tamin ko la ko cheka to di soma kema e ka lete ga wari ndo kede ka tobli bado ko wie fanta munu sigile no gitron dala de
he flani ba munu sigile no taro be dumuni min kede he mo munu be ga da gitonda la nu be sunoko la de yora aw bebe hippodrome tout droit ngondo ye bizani biblosi soboli kena fanfala la obata ero just tu chou fait 20 heures faut ka se dugu jele ma yembe fa grebu demsen na de akun fa kun ni jok mo la fi nyebe fa jila e ka le tan e ka tolu do ko so nyini de iku ga kle de madoni na songo du matane hamina ko min bile ka da fin di to pe kata so malika ka fiman kote ko ala sonu ko ma be latika yi e ki nye gane to ano isiente do ibolote dune e ka wari chi ka ta fantan do ma ta do shini abaka draga ke miede ata do shini klela avec miede e ka wari ndama hamina ko min bile ka daka e ka continue ka sedele ande ibe ka minyini ala fe masara mani ba no ko ye wote mo ka ke ala ka kede du mo shima ke ala e kwala ma do yi meni yake mo ko ye ano ibi ka warte e ba duma ali shini la to ito baraji soro ni meni ya di sentoma ala ka yatime uma ala ke lelo ka munu dese e yita bi kuna ka dolu de ma wala e beta soro nya obe blay ka mejanina obi mo ko nyina bo jien wona beta soro nya la harafana ame nyogo nega munga ma Facebook nya ante nega ninga ko o te fe minga fo ali shini la harambe bomba fo ni dabare pamparapa wa fo kata jien wuli o te ka fuike fui wa kuma imbe laban chiene ma kuma imbe blani malika family tade ko be ko clean ame nyogo mbolo fo habu ko di de bole iga misen jenebajan iga misen ka o tota ka o goshi nyona o beka misen femi mali on yoko be famnya ni kuma fora ka banchien be rom na beba do ama ta fa amba bla bo ta fa ba bla ta la me o mina la me donc mi e chien beba do donc o misen wallahi bilay arta mo nyini ngono lu beka misen ali shini ambe temenai maliga la melita o le te ka otoro abo fagai maliga n'est qu'un simple vidéo man. Or quoi, chroniqueur n'est qu'un simple chroniqueur. Après, il a fait les vidéos. Un point détresse et tout. Quand on veut vraiment voir un guide ou bien un révolutionnaire, c'est les Kémy Seba. Alors, les Kémy Seba, oui, lui, on peut l'appeler un révolutionnaire. On peut l'appeler un guide. Parce qu'il travaille à propre fond. Il travaille avec son propre fond. Donc, lui, là, n'importe quoi. Nga musique ni do yini ko blala anga taka boni yoro ina maliko ute mali do ute mali sigi kano ute mali wuli kano bena mogo féché merde way tien mina te foko ali shina ba foko jiji wana wula domina kana siga bina ananda sigile so la nyema asira ka dabo chom kap meka tien foke an bere be se ka tien kele info wante saya an kulo la te toro n'importe quoi musique ni do ni ne kan mo flala ka oblala parce que sini du na me so le ka obli ka taka nga barala ko be ko gele nunu ta tanta ombolangwe ame tanga bara sebela manege nunu makla grebu yani wari nyini na Facebook nya ka kuma mo sagola ani mbe ka kuma jama sagola mbe ka kuma jama na sagola te kele ka kuma mo kelen sagola tanga faso ja wa tantambulu bien aussi go pere munu ye États-Unis révolution ge tien yere to yere di anglais fola bain to di e ala a to borangono olu e baraga nu propre fond nu olu bagara mo yere di ma n'importe quoi. Au lieu de coquet pour que ça soit noir ou liberté d'ouma, pour que ça soit noir ou liberté d'ouma. Quand musique n'ingala, quand ça va au blanc, ben à mon torrent, et bah faut qu'on au début coup, donc quand ça on y court dans ma déléguée n'yoi. Est-ce au cadi? Volume kaya. I know volume kaya. Jossa. Eh, ante mo ko vocal balo nga na kasida mne ano kwa inga vocaliser. Car ils ont peur, champi. Ça tremble. Martin Luther King, merci. Parolier, musique. Ah, voilà, Martin Luther King, merci. Au lieu de RS Sengeke, avec l'entourage, avec révolutionnaire, avec guide, hein? Martin Luther King, il y a frappé aux États-Unis. Pour que nous ayons assez de job. Il faut faire que nous noirs la qui bi job américain blanc, il faut qui ça. Et on appelle des révolutionnaires.
Ni be révolution il faut qu'il poche gagner ou bien ka ba mo ko warla. Volume kay. Kanane dado kumala ikelente kanane dado kumala. Les gars, go faire un appel tigé. Faire un vidéo tigé. Bi bloguer de. Ni arankini mo on fera kemi se baka kolo yi kungore ko. Financé par n'importe ça c'est ton problème. Lui il est né en Europe. Et puis, toi, tu es ni il y a des renseignements, tu vas aller te renseigner, puis tu vas arrêter de dire de n'importe quoi. Jaloux va. Nyangoya bola ni mo ko bara ute se ga bara admire. Allez. Kumala. Kanane dado kumala. Kanane dado kumala. Kanane dado kumala. Allez, Dobela insister, mon les je sais pas pourquoi. Moi blanc non. Allez ben chérie, au ben bisous. Voilà, je vous aime tous, au ben bisous, à rendre volume intro Arnold. Kenidra Danedo. Améliorons la force invisible, la main de Dieu, Malika Rere. Adane d'améliorons au ben bisous. Abdulja, merci. Abdoulaye Dia.